हेलो हाय नमस्कार आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। ए ब्लॉग टा भी हमें अनुगुल रे करूछु एंड प्रीवियस ब्लॉग रे आपण माने देखिले कि हमें अनुगुल रे पहुंची जाइथिलु एंड मते अनुगुल अनुगुल कोन कोछि एटा अनुगुल हमें अनुगुल रे पहुंची जाइथिलु टिके बापा मां के सहित खाइलु टिके रेस्ट नेलु एंड एबे बाहरी जाइछु हमें मामू घर को सेठी मोर देढ़सुर अच्छी मोर जा अच्छा मामू माई अच्छा आमर गोटे कुनी सुपरस्टार भी अच्छी सेठी तो मन पकल गोटे खेलना नहीं जीवा तो आमे सेठी की जाउछु एंड बाकी बहुत जगह को भी जिबार अछि आमे सब जिंस आपण मान को देखेबू हमरो मु जो कहथली गोटे बहुत बड़ा फैमिली तो मु प्रत्येकटी गोटे गोटे ब्लॉग रे सब फैमिलीज को कवर करिया पई चेष्टा करबी एंड कवर भी करबी हम घर टू बाहर के रोड ऊपर को आसिया जाए 15-20 मिनिट लाग गला सब देखा समस्त देखा करिकी एंड सबुठ बड़े कथा मु पिंदी की जाउची मो सासू मां का साड़ी बड़ा लागुची मते बहुत कंफर्टेबल लागुची मां को जाई की कहली मां मते काढी की देले साड़ी माने मते कहली कि तते जोडा इच्छा होची खोल देले कबोर्ड तते जोडा इच्छा होची तू पिंदी की जा तो मुझे तो ब्लू कलर टा चॉइस कली मो एडा पिंदी की आसिली एंड बापा मते गोटे काम मते बापा देइथिले माने 3 मास भितरे गोटे काम की कि क्षीरटा हमर जेतु गाई अछि तो गाई क्षीर दिए एंड सेटा माने क्षीर घर को आसी गाई क्षीर दिए सेटा फुटे पे रखा हैतला सर बाहर कले घी हो आ ये रात रे सर खाइबे तो पूरा हांडी रे हांडी क्षीर गैस रे बसी छी बापा मते कहले कि झियो एटा देखु था जदि क्षीर माने जते बेले क्षीर फुटबा आंच कमे देबो मु पूरा एमती चातक बेले क्षीर हांडा एमती अनेक रहिची फुटिलानी तापर ये मते बारंबार कहले रेडी हो ना तुम जाओ मु क्षीर हांडी देख देबी मु कहली पक्का तो ना हां बोले किछि हबन ना हां मु जाइछि आ मु साड़ी पिंदिया भितरे से क्षीर उतरी गैस सारा क्षीर आ ये डाकू नाहंती कहू नाहंती सेडी एमती से क्षीरटा को अनेकी बसचंती कोन करूछ गोटे काम मते बापा देइथिले एते भरोसा करिकी एंड सेही कामटा भी ये भंडरू कर देले सुन सेटा गोटे साइकेल मु समस्त कहया चाहूची मो मां काम देइथिला बापा को तमे क्षीरटा देखुथाओ मो बापा कामटा देले याको क्षीरटा देखुथा ये मते कामटा देला क्षीरटा देखुथा आ मु फोनटा देखुथली तेणु क्षीर उतरी गला माने गोटे काम मते बापा एते भरोसा करिक देथिले और सेटा भी मु करि पालिनी एई लोकटा पई ओके एनीवे हमें एबे दुकान रे पहुंची गलुनी चलंतु किछि कोन किनी नबा एंड किनी की नेला परे मु आपन को देखु छ हमें कुआडे जाउ छ कोन कर छ चलन जीबा तो एबे हमें आसे की पहुंचिलु मामू को घरे चलंतु जीबा मो फेवरेट अछंती माने वर्षा भाउज मु ताको से तो बहुत क्लोज एंड से भी अछंती तो चलंतु जीबा भीतर को मु कहली फेवरेट मनीष वर्षा भाउज अछंती भीतर विवादिया मतभेद छ भाबी दि अलगा भाउज माने भी समस्त मोर फेवरेट किंतु वर्षा भाउज टिके बेसी फेवरेट विवादिया मतभेद ओहरिया पई एटा मते एटा कहिया पई ये कहितले कि तमे जण को ना कहि दबो फेवरेट कोनी भाउज स्वाति भाउज चलंतु जीवा भीतर को खेलना आमे किनी देइछु मिठा भी आनिछु तो चलो जीवा एठी दुई जानकर मिलन होउची ये हो जति अति प्रिय जा बागर पूर्व जानि छै बहुत मिस छी आहा तम दे जनकर काहे केते पटुछ मु एबे जानली ये चश्मा को से चश्मा ओहो छान दे दियो ओ अच्छा ठीक अछि गैस को दी ना ये हेले मोर अति अलियली माई सान माई आ ये गुगुल इटिके गुगुल सावित्री पुणी थर आसू बापू साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे कहला कहला आसी जंदी मु कहले सावित्री के थर आसी आसी दिन भीतर पाई आ भलो तार आरंभ हो गला देखिए आउ कौन कौन अच्छे बैट काढ़े बैट दे खेलना सामग्री सब तोर देखी कौन कौन गाड़ी अच्छी मत देखेलु বসিবনি সে তলে ভালো আছে জামা আমাকে দেখে দেবো
ବା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇ ଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକି ଯାଇଛି ଡାକି ଯାଇଛି କି ଶୁଣ ଦାଦା କାହାନ୍ତି ଓ ଦାଦା ତମେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ବୁଲି ଯିବ ବୁଲି ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଯିବ ହଁ ଖୁଡି ସହିତ ଯିବନି ମତେ ଖୁଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଖୁଲି ସହିତ ଯିବନି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଏଠି ରହିଗଲୁ ତ ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପୁଣି ଗଲେ ଆଉ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ସମୟ ହବ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବା ନହେଲେ ଏଇଠି ତ 9ଟା ବାଜିଗଲା ହଁ ହଉ ଦେଖିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ଆଉ ହଁ ଗୁଗୁଲୁ ତୁ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଓହୋ ତୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଚପଲ କାଢୁଛୁ କି चप्पल मोड़े जा जा छाड़ दे रास्ता रास्ता दादा कुड़ी की छाड़ दे जा 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 गुड बॉय ଖୁଲିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଗୁଗୁଲୁ ଖାଇକି ଯିବେ ରୋଷେଇ ଖାଇକି ବହୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଫାଇଦା ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଲାଞ୍ଚଟା ଦିଆଗଲା ଲାଞ୍ଚ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ନା ଭଣଜା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଣଜା ବୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଗଲା ହଁ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା ଅଧା ଅଧା ତ ଏଇଠୁ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ରିଭିଲ୍ କରିବି ଯେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସାନ ଆଇଟେ ସେଠିକାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଦିନା ଘରେ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ଦିଲୁ ଯିଏକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ତମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ତମର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ତମେ ଆଈ ହେଇଯାଇଛ ଇଏ ମୋ ନାତିଆ ତମେ ଆଈ ହେଇଯାଇଛ ବୁଝିଲ ଟୋକି ଆଇଟା ନାତିଆ ହଁ ମୁଁ ଅଜା ଟୋକା ଅଜା ଦିଲୁ ଯିଏକି ମୋ ପୁତ୍ରା ଆଉ ଆମ ପୁତ୍ରା ବହୁ ସେପଟେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଯାଇକି ବାଥରୁମରେ ଲୁଚିଲେଣି ତ ମୁଁ ପରେ କହିବି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ମୋର ଭୂମିକା ଆଉ ମୁଟୁର ଭୂମିକା କେତେ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତମେ ବି ଶୁଣିବା ଖୁସି ହେଇଯିବ ଏଇ ନାତ୍ୟଟା ମୋର ହସୁଛି ଯୋଉ ନାତ୍ୟଟା ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଆମେ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତ ଇଏ ହେଲେ ମୋର ତୃତୀୟ ମାମୁଁ ବଟ ମାମୁଁ ଆଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁ ମାଇଁ ଏପଟ କୋଟା ବି ସଇଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି ଏଠି ବଳି ପଡ଼ିଲା ବଟ୍ ଆମେ କହିକି ଯାଇଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଭଲକି ଆମେ ଖାଇବୁ
तो मोर दुई भौणी मीनू नानी रेन नानी बांग्लोर रे अछंती ओई मिस यू ଥିଲେ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରିଥାନ୍ତି। এই ক্লিপটা আমি যেদিন অনুগুল পৌঁছিলু সেই দিনর বট যেহেতু মু মোর ফ্যামিলি কু নেইকি গোটে ব্লগ করুছি তো ক্লিপটা এইটি আড করে দেইছি। ইয়ে হচ্ছেন আমার সভা বড় মামু। এইଠି ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହେଇଛି ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି ପିସି ମୁଁ କାହା ପିସି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋର ପିସି ନୁହେଁ ତୋତେ ବି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତୁ କିଏ ତୁ ଭାବିଲୁ ସରପ୍ରାଇଜ ବୋଲି କି ଗଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଗ ଏଇ ବାଟେ ପଛରେ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଏ କରି କେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ହଠାତ୍ କରି ଛୁଟି ନେଲା 2 ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେଇବୁନି ଯାଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଏଠିକି କୋଉଠିକି ମାମୁଁ ଭଲ ଅଛ କିଏ ମୁଁ କୋଉଟା ଭୁଲିଛି তো এইটা ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରିବାର ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ବାକି କିଛି ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ଜବ୍ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଏକାଠି ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେଇବି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।